आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमान शुमाली अफ्रीका में वाक़े खूबसूरत झीलों के देश तंजानिया से तशरीफ़ लाए हुए फ़ज़ीलतुल शेख अल-मुग़री रजा अय्यूब हफ़िज़हुल्लाह ताला, जिनकी बाबत उनके मेज़बान ने बताया कि आप सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आल से हैं। तो पाकिस्तान में बहुत कम अरसे में इन्होंने अपना मुकाम पैदा किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं शेख से मुल्तमिस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कुरान हकीम से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएँ। शेख अल-मुग़री रजा अय्यूब हफ़िज़हुल्लाह ताला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक़ीमिस स्वलाता लिदुलूकी शम्सी इला ग़सक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। वमिनल लैली फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक आसा अन यबअसका रब्बुका मक़ामन महमूदा। ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. بسم الله الرحمن الرحيم.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا
وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. أقسم بهذا البلد
أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين حمل العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم إياك نعبد وإياك نستعين بسم الله الرحمن الرحيم